हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे। आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो को स्वागत पिला माने सांग माने आज आम +2 द्वितीय वर्ष एजुकेशन सब्जेक्टर प्रथम विषयटी अध्ययन करवा पढ़ा जार नाम हूँ शिक्षाविद मानकर अवदान। पिला माने आपण मानक मु एही शिक्षाविद मानकर अवदान विषयटी पढ़ाइबा पूर्व मु आपण मानक एजुकेशन सब्जेक्टर संपूर्ण सिलेबस जणीदेवा चाहे। तेणु आपण माने देखंतु आपण मानक एजुकेशन सब्जेक्ट रे केउ केउ सिलेबस पढ़िबे आउ को सब सिलेबस को आपण माने पढ़िबे नाही ताहा मध्य कहिबे। तो मोर सिलेबस कहिबार अर्थ जो पिला सिलेबस एवं क्वेश्चन पैटर्न तत्सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करी पाठ पढ़ती से पिला माने ही परीक्षा रे टॉप करती। आपण माने देखिथिबे एमिति भी पिला अछंती जो माने कि 10 घंटा 12 घंटा पाठ पढ़ुथिबे एवं जेतेबेले तांकर रिजल्ट आसिला बेलकु 30% 40% मार्क आसी थाए। तो पिला माने एमिति काहे कि हुए। तो पुणी एमिति भी पिला अछंती जो माने 6 घंटा 7 घंटा परिश्रम करी 70% 80% 90% मार्क रखी पास करथंती। तो यही भली काहे कि हुए पिला माने देखंतु जो पिला 10 रु 12 घंटा परिश्रम करी से 30% बा 40% मार्क रखुची ताहले तार 10 घंटा एवं 12 घंटा परिश्रम करिवार वैल्यू कोठी रहिला पिला माने। तो तार वैल्यू किछि रहिला नाही। तो अन्य पिला कौन करती ना 6 रु 8 घंटा परिश्रम करी से माने 90% किंबा 80% मार्क रखती। तो ये जो 6 रु 8 घंटा परिश्रम करुवा पिला माने भल मार्क रखती कहीं कारण ये 6 रु 8 घंटा परिश्रम करुवा पिला माने ही सिलेबस एवं क्वेश्चन पैटर्न तत्सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करी से माने पाठ पढ़ी था जहाँ फल से माने एग्जाम रे भल स्कोर करते। तो आपण माने तो गध स्टूडेंट ना ना तेणु आपण मानक स्मार्ट स्टडी करने पड़ो। तो स्मार्ट स्टडी करेंगे केमिति ना आपण मानक सिलेबस जाना पड़ो। तो सहित क्वेश्चन पैटर्न को मध्य जाना पड़ो एवं शेष में आपण मानक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करी पाठ पढ़ा पड़ो जहाँफल आपण मैंने एग्जाम रे टॉप करेंगे बा भल करेंगे। तो चलतु आ डेरी नक भिडियोटी आमर आरंभ करवा। देखु आपण मैंने प्रथम यूनिट रे कौन कौन पढ़े आपण मैंने प्रथम पढ़े महात्मा गांधी को संपर्क में पढ़े तापर पढ़े पंडित गोपबंधु दास विषय पढ़े तापर पढ़े श्री अरविंद को संपर्क में पढ़े तापर पढ़े जॉन जैक्स रूसो को संपर्क में पढ़े एवं फाइनली आपण मैंने जॉन डुई को संपर्क में पढ़े। तो ये हूँ आपण मानकर प्रथम यूनिट। तो आपण मैंने एतिकी ही पढ़ले ही आपण मानकर प्रथम यूनिट टी कंप्लीट हो। तो आपण मैंने यह व्यतीत अन्य कौन सी जिनस पढ़ंतु नहीं जहाँफल आपण मानक टाइम वेस्ट हम एवं आपण मैंने सिलेबस कंप्लीट करें ना। तो आपण मानक सिलेबस एवं क्वेश्चन को एनालिसिस करी पाठ पढ़ा पड़ो जहाँफल आपण मानक सिलेबस संपूर्ण रूपे कंप्लीट हो। तो पिला माने आ गोटे कथा कहवाई भूलीगली देखते पिला माने तुम एजुकेशन सब्जेक्ट मोट 4 यूनिट रही। तो प्रथम यूनिट है शिक्षाविद मानकर अवदान, द्वितीय यूनिट है शिक्षण प्रक्रिया। तो पिला माने द्वितीय यूनिट आपण माने कौन पढ़े ना शिक्षण अर्थ पढ़े, शिक्षण स्वरूप पढ़े एवं शिक्षण को प्रभावित करुवा उपादान पढ़े। तापर आपण माने पढ़े शिक्षण तत्व जहाँकि आमर 3टी रही। गोटे प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्व, अन्यटे अनुबंधन अनुक्रिया तत्व, तृतीय
अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व एवं शिक्षण नियम आपको पढ़ाई पड़ो। तापर पर आपण मैंने पढ़े पर्यवेक्षण शिक्षण पढ़े। तापर पर आपण मैंने पढ़े शिक्षण अभिप्रेरणा। तो शिक्षण अभिप्रेरणार अर्थ पढ़े, प्रकार भेद पढ़े एवं अभिप्रेरणार कौशल पढ़े। देखो आपण मैंने तृतीय यूनिट कौन पढ़े ना तृतीय यूनिट हूँ शिक्षार वर्तमान आलोच्य विषय तो ये आपण मैंने कौन पढ़े ना सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा पढ़े एवं शिक्षा अधिकार पढ़े। तापर पर आपण मैंने पढ़े जातीय संहति एवं आंतर्जातिक सद्भाव निमंते शिक्षा पढ़े। तापर पर आपण मैंने पढ़े पारिभाषिक शिक्षा पढ़े। तापर पर आपण मैंने पढ़े मूल्यबोध शिक्षा पढ़े। तापर पर आपण मैंने पढ़े मानविक अधिकार पढ़े एवं शिक्षार सूचना एवं जोगाजोग प्रजुक्ति विद्यार मूल्यबोध पढ़े। तापर पर आपण मैंने पढ़े जीवन दक्षता शिक्षा। तो यह हूँ आपण मानक थर्ड यूनिट। तो एतिक ही पढ़ले आपण मानक थर्ड यूनिट कंप्लीट हो। तो पे मुझे कहूँ आपण मैंने बही को देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ंतु नहीं। आपण मैंने सिलेबस को एनालिसिस करी पढ़ंतु जहाँफल आपण मानकर सिलेबस शीघ्र कंप्लीट हो। देखो चतुर्थ यूनिट रे आपण मानक कौन पढ़ा पड़ो ना शैक्षिक परिसंख्यान पढ़ो। शैक्षिक परिसंख्यान अर्थ पढ़ो। तत्सहित स्वरूप एवं व्यवहार पढ़ो। पौनपुण्य वितरण रेखाचित्र माध्यम पढ़ो। तत्सहित आपण मैंने पढ़े केंद्रीय प्रवणतार परिमाप पढ़े। देखो पे मैंने आपण मानकर एजुकेशन सब्जेक्ट रे 70 मार्क थियोरी हम एवं 30 मार्क प्रैक्टिकल हम। तो आपण मैंने 70% मार्क को टार्गेट रखु जे आपण मैंने एमती भाव में पढ़ंतु जमीक आपण मैंने 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने चेष्टा करूँ पे मैंने। 30% तो ये जो आपण मानकर प्रैक्टिकल आपण मैंने प्रैक्टिकल देले आराम 30% पाइबे। वर्तमान देखते पिला माने प्रथम अध्याय रे आपण माने महात्मा गांधी संपर्क में कौन पढ़े। प्रथम तो आपण मानक पढ़ा पड़ो महात्मा गांधी जीवन दर्शन पढ़े। तापर पर आपण माने पढ़े महात्मा गांधी शिक्षा दर्शन पढ़े। तापर पर आपण माने पढ़े मौलिक शिक्षा कौन। तापर पर आपण माने पढ़े मौलिक शिक्षार वैशिष्ट्य कौन व लक्षण कौन ता पढ़े। तापर पर आपण मानक पढ़ा पड़ो शिक्षादान प्रणाली किपरि थिला, महात्मा गांधी शिक्षादान प्रणाली किपरि थिला ताहा मध्य पढ़े। तापर श्रृंखला महात्मा गांधी श्रृंखला संपर्क किपरि थिला ताहा मध्य आपण मानक पढ़ा पड़ो। तापर पर आपण माने पढ़े शिक्षक भूमिका। तापर पर आपण मानक पढ़ा पड़ो मौलिक शिक्षार उपकारिता एवं अपकारिता पढ़ो। तापर पर आपण माने पढ़े मौलिक शिक्षार पतनर कारण अर्थात मौलिक शिक्षा कहीं पतन हो गला तार कारण गुड़िक आपण माने पढ़े। चलतु पे मैंने आउ डेरी नक भिडटी आरंभ करवा। देखा आपण मैंने आज यही वीडियो कौन पढ़े आपण मान प्रथम अध्याय आपण मैंने महात्मा गांधी शिक्षा नीति को मौलिक शिक्षा नीति बोली कह जाए। तो आपण मैंने पढ़े महात्मा गांधी जीवन दर्शन पढ़े आज। तो चलते आउ डेरी नक भिडटी आरंभ करवा। आधुनिक भारत में महात्मा गांधी एकाधार जड़े नेता थिले, जड़े दार्शनिक थिले, जड़े सामाजिक थिले, जड़े राजनैतिक संस्कारक थिले, जड़े राष्ट्र निर्माता थिले, सत्यर पूजारी एवं अहिंसार प्रत्येक तत्सहित शिक्षाविद भाव में परिचित थिले किए से होचंदी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को पूरा नाम थिला मोहनदास करमचंद गांधी। से 1869 मसीहा अक्टोबर मास 2 तारिख में गुजरातर पोरबंदर ठारे जन्मग्रहण करते। से अर्थ पे मैंने क्या बुझाऊँच यही महात्मा गांधी को बुझाऊँच। तो अर्थात महात्मा गांधी 1869 मसीहा अक्टोबर मास 2 तारिख में गुजरातर पोरबंदर ठारे जन्मग्रहण करते।
ଏଇଟା ଗୋଟେ MCQ क्वेश्चन ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପୁତୁଲିବାଇ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1887 ମସିହାରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିସମାପ୍ତି କରି ସେ ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ 1891 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1887 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିସମାପ୍ତି କରି ସେ ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବିଲାତରୁ 1891 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କସ୍ତୁରବା। କେବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କେତେ ବର୍ଷରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନା ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଓ ମାନବର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣାବଳୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନବର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବର ଏହି ତିନୋଟି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଦି ତା ପାଖରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସମାଜରେ ସେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ସମାଜରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ଶିଶୁର ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ଶିଶୁଠାରେ ବୁଦ୍ଧିଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ଶିଶୁକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକ୍ଷମ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ପରିଚିତ କରିବା। କାହାକୁ? ଏହି ଶିଶୁକୁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଇଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ତତ୍କାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି ଶିଶୁର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା। ଷଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି ଶିଶୁର ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା। ସପ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁର 3HS ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁର 3ଟି 3HS ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା। 3HSର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହେଡ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ହାର୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ଯେ 3HS ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କର ମତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 3HS ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ମଣିଷ ମନରେ ଭଗବତ ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଲା ଶିଶୁଠାରେ ସତ୍ୟ ଶିବଂ ସୁନ୍ଦରମ୍ ସତ୍ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଇଂରାଜୀରେ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ। ଏହି ତିନୋଟି ହେଉଛି ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହି ତିନୋଟି ଯଦି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଣିଷ ପାଖରେ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ସମାଜରେ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ବିବେଚନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା 1937 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହରିଜନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା 1937 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହରିଜନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବ, ଏବେଠୁ ମନେ ରଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗ ହେବ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିମ୍, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ନଈ ତାଲିମ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେମାନେ ଟପ୍ 5 MCQs ଦେଖିବା, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଯାହା ସହାୟକ ହେବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ୱାର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିମ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ନଈ ତାଲିମ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଟପ୍ 5 MCQs କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଟପ୍ 5 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ହେଉଛି, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଣିଷର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1937 ମସିହା। ଏହା ହରିଜନ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଅନ୍ୟ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ୱାର୍ଦ୍ଧା ସ୍କିମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ନଈ ତାଲିମ, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ମୋଷ୍ଟ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ବାକି ରହିଗଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।